इस वीडियो में हम रोजमर्रा और मुहावरा के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रोजमर्रा के बारे में। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अपने असली माने में इस्तेमाल हो, यानी जो अल्फाज हो उनका मतलब वाज़े हो रहा हो, तो ऐसे जो अल्फाज के मजमुए होते हैं उनको कहा जाता है रोजमर्रा। जैसे मैंने यहाँ दो मिसालें लिखी हैं। वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है। अब ये एक रोजमर्रा का जुमला है जिसमें हमें वाज़े हो रहा है। आए दिन का मतलब है कि वो कुछ दिन के बाद स्कूल से गैर हाजिर हो जाता है, तो मतलब हमें बिल्कुल वाज़े हो रहा है, समझ आ रहा है। इसी तरह अगली मिसाल देखिए, रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है। रोज बरोज का मतलब होता है दिन ब दिन, लेकिन यहाँ हम दिन ब दिन नहीं लिखेंगे, रोज बरोज का लफ्ज लिखेंगे और ये भी मतलब वाजे कर रहा है ये जुमला। और इसमें इन दोनों जुमलों में आप देखिए दो से ज्यादा अल्फाज हैं और उनसे मिलकर, उनके मजमुए से मिलकर ये एक जुमला बन रहा है। दोनों जुमले इसी तरह के हैं। तो रोजमर्रा में हमें ऐसा मजमुआ मिलता है अल्फाज का जो असली मानों में इस्तेमाल हों अल्फाज। और अगर हम बात करें मुहावरा के बारे में, तो मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये भी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है, लेकिन ये अपने असली मानों में इस्तेमाल नहीं होता। तो ऐसा मजमुआ अल्फाज का जो असली मानों में इस्तेमाल ना हुआ हो, तो उस मजमुए को हम कहेंगे कि ये मुहावरा है। तो यहाँ देखें, मैंने दो मुहावरे लिखे हैं। सर पर चढ़ना, 9-2-11 होना। अब सर पर चढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि सर के ऊपर चढ़ के कोई बैठा हुआ हो। ये अल्फाज का मजमुआ तो है, दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन इसका मतलब हमने असली नहीं लेना। इसका मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा तंग करे या बहुत ज़्यादा आपको परेशान करे, तो उसको कहते हैं कि ये तो मेरे सर पर चढ़ गया है। फिर 9-2-11 होना, अगर हम इसके लफ्जी मानी देखें, 9-2 इन दोनों का अगर हम जमा करें तो इसका मतलब होता है 11 होना। लेकिन इसका अगर पूरे मुहावरे को देखा जाए, 9-2-11 होना, इसका मतलब ये नहीं कि 9 और 2 को आपने जमा करना है और 11 बनाना है। इसका मतलब होता है गायब हो जाना। तो इन दोनों मुहावरों में आप देखिए कि ये अल्फाज का मजमुआ ऐसा है जिसमें असली माने नहीं लिए गए, बल्कि इनके एक और तरह के माने यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं अल्फाज के। सर पर चढ़ना का मतलब हमने जाना कि बहुत ज़्यादा तंग करना, 9-2-11 होना, गायब होना। रोज़मर्रा और मुहावरा के बारे में एक बात जो मिलती जुलती है वो ये है कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है। मुहावरा में वो असली माने इस्तेमाल नहीं होते उसमें, और रोज़मर्रा में ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ तो होता है, लेकिन वो अपने असली मानों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जो भी अल्फाज हैं वो अपने असली मानों में इस्तेमाल होंगे तो वो रोज़मर्रा कहलाएंगे, और अगर वो अपने असली मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहे तो उन्हें हम कहते हैं कि ये मुहावरा है। और हमने कुछ मिसालें भी इसकी देख ली। तो एक फ़र्क तो हमने जान लिया कि रोज़मर्रा और मुहावरा में रोज़मर्रा में असली माने होते हैं, जबकि मुहावरा में असली मानों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे मैंने यहाँ पे एक जुमला लिखा है, हाथ पीले करना। अब यहाँ आप गौर कीजिए, हाथ पीले करने का मतलब क्या होगा? क्या हाथ को पीले रंग से रंग दिया गया है, उस पर पीला रंग लगा दिया गया है? नहीं, ये एक मुहावरा है और इसका मतलब ये होता है कि जब किसी लड़की की शादी की जाए तो तब कहते हैं कि इसके हाथ पीले कर दिए गए, या हाथ पीले करने का मतलब होगा कि शादी कर दी जाए। अगर हम इसको असली मानों में देखें, इन अल्फाज के असली माने देखें, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हाथ पर किसी ने पीला रंग लगा दिया है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं होगा। ये एक मुहावरा है और इसके असली माने नहीं, बल्कि इन अल्फाज को या इस जुमले को मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है जब किसी लड़की की शादी के बारे में बात की जा रही होती है कि इसके हाथ पीले कर दिए गए हैं।
روزمرہ اور محاورہ میں ایک اور بات جو فرق ہوتا ہے ان دونوں میں، وہ ہوتا ہے کہ روزمرہ میں قواعد کی پابندی ضروری نہیں ہوتی، اس میں ہم قواعد کی پابندی نہ بھی کریں تو بھی وہ ایک روزمرہ ایک سادہ سا جملہ ہوتا ہے، لیکن محاورہ جو ہوتا ہے اس میں قواعد کی پابندی کی جاتی ہے۔ جیسے محاورے میں اسم اور فعل دونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسم کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، اور فعل کہتے ہیں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا۔ اب یہاں آپ ایک مثال دیکھیے، آب ہونا۔ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور ہونا کوئی بھی کام کی ہونا۔ تو اسم، ہمارے پاس ایک چیز آ گئی آب اسم ہو گیا، اور فعل ہو گیا ہونا۔ تو اس محاورے میں آپ دیکھیے اسم اور فعل دونوں موجود ہیں۔ اب اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ محاورہ ہے، لیکن اگر ہم اس کے اصلی معنی دیکھیں تو آپ کا مطلب ہم نے جانا پانی، تو آب یعنی پانی پانی ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی پانی ہو گیا، کوئی شخص یا کسی کے اوپر کوئی پانی گرا دیا گیا تو اس کو ہم نے کہہ دیا، یہ مطلب اس کا نہیں لیا جاتا۔ آب ہونا تب بولا جاتا ہے جب کسی کو کہا جائے کہ یہ شرمندہ ہو رہا ہے، میں آب ہو گیا، میں شرمندہ ہو گیا۔ تو آب ہونا کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ تو یہاں بھی ہم نے یہ جانا کہ محاورہ جو ہوتا ہے اس میں الفاظ کے اصلی معنی استعمال نہیں ہوتے۔ اب یہاں دیکھیں میں نے دو طرح کی باتیں لکھی ہیں، چھت سے اترنا، آنکھوں سے اترنا۔ اب چھت سے اترنا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یہ بچہ اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ چھت سے اترنا یعنی کسی بھی جگہ سے اترنا ایک عام سی بات ہے، ہمیں بالکل اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن اب نیچے کی مثال آپ دیکھیں، آنکھوں سے اترنا۔ آنکھوں سے اترنا کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آنکھوں پر چڑھ کے بیٹھا ہے اور وہاں سے اتر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اب اتنا اچھا نہ لگے، آنکھوں سے اترنے کا یہ مطلب لیا جاتا ہے یہاں پہ۔ جیسے ہم اپنے کسی جاننے والے کسی دوست کی غلط حرکت کی وجہ سے اس کو اب اتنی چاہت سے نہیں ملتے، اچھے طریقے سے نہیں ملتے، تو تب کہا جاتا ہے کہ وہ شخص تو میری آنکھوں سے اتر گیا ہے، یعنی اب میں اس کو وہ حیثیت نہیں دیتا جو پہلے دیا کرتا تھا۔ اس کی غلط حرکت کی وجہ سے اب میرے دل میں اس کی کوئی اب اتنی حیثیت یا اتنی ویلیو جیسے ہم کہتے ہیں وہ موجود نہیں رہی۔ تو آنکھوں سے اترنا ایک محاورہ ہے، اور چھت سے اترنا ہم روزمرہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو میں نے یہاں لکھ دیا کہ چھت سے اترنا روزمرہ ہے اور آنکھوں سے اترنا ایک محاورہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں میں نے ایک اور محاورہ لکھا، بات کا بتنگڑ بنانا۔ بات کا بتنگڑ بنانا کا مطلب ہوتا ہے بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ تو یہ ایک محاورہ ہے، بات کو کیوں بڑھا رہے ہیں۔ اور دوسرا جملہ ہے، احمد نے تو بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے۔ اب یہاں دوسرے جملے میں بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے لکھا ہوا ہے۔ تو جب محاورے کو کسی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو آخری لفظ جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے جملے کو درست لکھنے کے لیے۔ اگر میں یہاں لکھتی احمد نے تو بات کا بتنگڑ بنانا ہے، تو یہ تو غلط جملہ ہو جائے گا۔ بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے صحیح جملہ ہو جائے گا۔ اور پہلا جملہ ہے بات کو کیوں بڑھا رہے ہیں، تو یہ کون سا جملہ ہوگا؟ روزمرہ کا جملہ ہوگا، یعنی اس میں ایک روزمرہ کی بات کی جا رہی ہے جو صحیح طرح سے پوری طرح سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور احمد نے تو بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے، اس میں ایک محاورے کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو چلیں یہاں میں نے لکھ بھی دیا کہ پہلا جملہ جو ہے وہ روزمرہ کا جملہ ہے، اور دوسرا جملہ جس میں محاورے کا استعمال کیا گیا، بات کا بتنگڑ بنانا۔ ایک اور محاورہ دیکھیے، خاک میں ملانا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ پہلا جملہ یہ ہو گیا، اور دوسرا جملہ آپ دیکھیے، اس نے میری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ اب خاک کا مطلب مٹی ہوتا ہے، لیکن صحیح جملہ جو ہے وہ یہ پہلا والا ہے، اس میں محاورے کا استعمال کیا گیا۔ اور جب بھی ہم اس طرح کی کوئی بات ہم نے کرنی ہوتی ہے کہ اس نے میری عزت کو خراب کر دیا، برباد کر دیا، یا
اس طرح کے کسی بھی موقع پر جب ہم نے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی. اب یہاں پہ بھی ملانا نہیں لکھا، ملا دی. اگر میں جملہ کہتی اس نے میری عزت خاک میں ملانا تو وہ جملہ تو درست نہیں ہوتا. تو اس لیے جب محاورے کو کسی بھی عبارت میں کسی بھی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے. جیسے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ ملا دی کر دیا ہم نے جملے کو. اب دوسرا جملہ ہے اس نے میری عزت مٹی میں ملا دی. اب مٹی کا لفظ تو ٹھیک ہے یہاں پہ، ویسے تو جملہ درست ہمیں لگ رہا ہے لیکن یہ جملہ اس طرح سے درست نہیں ہے. جب بھی ہم نے کوئی محاورے کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو مٹی نہیں بلکہ خاک جو ہے وہ محاورے کے طور پر استعمال ہوگا، خاک میں ملانا. تو پہلا جملہ محاورہ ہے اور دوسرا جملہ درست نہیں ہے، اس کے سامنے ہم غلط کا نشان لگا دیتے ہیں. تو آج ہم نے جانا روزمرہ اور محاورہ کے بارے میں. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.